Dobar dan i dobrodošli ponovo na kanal Recepti za sladokusce. Dobrodošli u novi video recept. U današnjem videu pokazat ću vam kako ja pravim pitu. U ovu veću činiju za miješanje sipam 250 ml tople vode, voda je otprilike 30 do 35 stepeni Celzijusa. Zatim dodajem prstohvat soli, jednu supenu kašiku šećera i 2 supene kašike ulja. Malo ću promiješati. Čisto malo, znači samo da se istopi ovaj šećer i sol, da se svi sastojci pomiješaju. Sad dodajem brašno. Ja ovdje imam 500 grama brašna, ali reći ću vam na kraju koliko sam tačno dodala. Dodajem brašno postepeno. Brašno je tip 400 za pite i kolače. Dok ja ovo mijesim, vi slobodno iskoristite priliku i zapratite kanal. Vama je to potpuno besplatno, a meni znači mnogo. I ovako na početku prvo mijesim kašikom, a zatim ću umjesiti rukom. Možete pisati u komentarima na koji način vi pravite pitu. Pretpostavljam da ovo većina starijih domaćica zna, ali s obzirom da na kanalu među pratiocima imam i mlađe domaćice, nije zgoreg pokazati i ovako nešto. Ovo dobro razraditi tijesto da nema grupica i da se što bolje razvije gluten. Sada kada sam ovako umjesila tijesto, vidite još uvijek se malo lijepi za ruku. Malo ću nasuti brašna ovdje na radni sto. I prebacujem tijesto na sto da ga još malo dodatno izradim, nekih 3-4 minute. To je to. Pogledajte kako je tijesto mekano. Potrošila sam negdje oko 450 grama brašna. Sada ću ja ovo da podijelim na 6 jednakih dijelova, pošto ću da razvlačim ovdje na maloj površini. Vi naravno, ukoliko vam je veći sto, možete i na 3 dijela. To je to. I sada ću samo još malo brašna ovako da pospijem da bih mogla izraditi jufkice. S obzirom da je malo tijesta, malo je ovako nezgodno, ali snaći ćemo se.
Eto, to je to. Ovako male loptice pravimo. I sada ću ih samo malo ovako oklagijom razvući, da posle bude lakše razvlačiti rukom. Eto, to. Slobodno dodati samo pomalo brašna da se ne lijepi jer je tijesto veoma mekano. I sada ću samo ovako na jednu tacnu da naspijem malo ulja, ne previše, otprilike za 3-4 kašike. I pokriti odozgo nekom kesom ili stretch folijom, dobro zašuškati da nema vazduha, da se ove jufkice ne bi sušile, i ostavljam 20 minuta da tijesto malo odmori, a zatim prelazimo na razvlačenje. Za to vrijeme možete pripremiti jabuke, izrendati, a ja vam to neću snimati s obzirom da to pretpostavljam svi znate, a jabuke su mi već izrendane pošto su bile u zamrzivaču. I evo me nakon 20 minuta, tijesto je mekano, pogledajte kako je fino. Ostavit ću ga još samo, znači, dok pripremim fil. Ovdje imam jabuke, kao što sam već rekla, bile su u zamrzivaču, zato su ovakve boje. Imam 700 grama očišćenih jabuka, znači onako cijelih dok nisu očišćene treba da ih bude oko 900 grama do kilogram. Ovdje dodajem jednu punu kašičicu cimeta, to naravno dodajete po ukusu, jednu kesicu 10 grama vanilin šećera i šećera ovako 2 kašike. Ovo ću privremeno samo skloniti sa strane i ovo sve dobro izmiješati. To je to. Sklanjam privremeno sa strane i prelazim na razvlačenje tijesta. Pogledajte kako fino tanko se razvlači. Ako vam negdje slučajno malo i pukne, ovo tijesto nije ništa strašno. Sve se to da srediti. Pucalo je i meni kad sam se tek učila. Pogledajte kako je tanko. Sada ću malo da pouljim. Ja sam na ovu običnu flašu od ulja okrenula ovaj čep naopako i tako radim. Mnogo je lakše nego prstom da začepim. Zatim dodajem šećer, ovako otprilike,
jer ovo je slatka pita i treba da bude slatko. I sada otprilike jabuke. Ovako na krajeve dodajem veću količinu. I ovako zarolati. Sad, kod mene je ova tepsija dimenzija 32 cm. Nasuću otprilike za 2 supene kašike ulja. I samo fino razmazati. Svukuda ovako da se ne bi ova pita negdje zalijepila prilikom pečenja. I prebacujem ovo tijesto u tepsiju i ovaj postupak ponoviti sa svim ostalim jufkama. Sada kada sam smotala ovu svu pitu, ovo mogu da sklonim sa strane i sipam ulja za 2 do 3 kašike. Otprilike. Lijepo razmazati svukuda i nosim na pečenje u zagrijanu rednu na 200 stepeni Celzijusa oko 20 do 25 minuta. A dok se pita peče, ja ću da napravim zaljev od 200 ml vode i šećera. I 10 kašika šećera. Evo, može 11. I nosim samo da prokuva. I evo mi nakon nekih 25 minuta, pita je skoro pa pečena. Zalivam sa ovim malo prohlađenim zaljevom. Pogledajte kako cvrči. I vraćam u rednu na još 2 do 3 minuta. Rednu sam smanjila sada na 180 stepeni. I evo pita je pečena. Ostalo je ovako malo ovog zaljeva, ali nije to ništa strašno. Sve će se to fino upiti dok se pita prohladi. Sada ću je samo ovako pokriti jednom čistom krpom i ostavljam na hlađenje. I evo pita se prohladila dovoljno. Sada mogu da je izrežem, pogledajte. Miris je fenomenalan i jako je sočna.
Ovdje imam šećer u prahu, to možete po želji količinu. Ja volim kad je malo više šećera u prahu. Evo, pogledajte, nisam vam napomenula da sa ovim tijestom naravno možete da pravite i slanu pitu, samo naravno umjesto šećera stavljate so u tijesto. Ostatak samo solite fil, ne solite ono preko tijesta kao šećer što sam stavljala. Ako razumijete šta hoću da kažem. I naravno, ukoliko vam se ovaj recept svidio, obavezno stavite like, pišite u komentarima kako vam se dopada ova pita i naravno ne zaboravite se pretplatiti na kanal. Vama je to potpuno besplatno, a meni će da znači mnogo. Hvala vam na gledanju i vidimo se u sljedećem video receptu. Pozdrav!